बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सामीन किराम, मैं मुनसिफ अली और आप मेरा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम देख रहे हो। सामीन किराम, आज 9 जून है और मंगल का दिन है। कुछ अहम डेवलपमेंट है, वो आप लोग के साथ एक एक करके शाया कर देता हूँ। एक तो यही है कि इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से कुछ खबरें, ट्रम्प, ईरान, लबनान, मिस्र, इसराइल, इनकी तरफ से कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, वो आप लोग के साथ रखूँगा। जबकि दूसरी तरफ लाखों लोग कश्मीर में एहतजाज के लिए निकल आए। कंपनी की तरफ से पुरजोर मजम्मत, पुरजोर ताकत का इस्तेमाल, शिलिंग, लाठीचार्ज, आंसू गैस। लेकिन लगता यही है कि लोग अपने मुतालिबात मनवाने के बगैर घरों में जाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में बजट की गूंज है। कंपनियाँ और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत एक दूसरे के साथ कमर बस्ता लगे हुए और किसी न किसी तरीके से ये पाकिस्तान का जो बजट है इसको पास करने के लिए और सूबों की मिन्नतें करने के लिए कि जो सरप्लस बजट है उसको किसी न किसी तरीके से हल किया जाए। सामीन कराम, ये सारे खबरें आप लोग के साथ रखूंगा। लेकिन अभी तक अगर जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मुदिबाना गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर अगर दिल करे तो लाइक की बटन भी दबा लें, वीडियो को आखिर तक देखें। बहुत अहम डेवलपमेंट है। एक तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रम्प की। ईरान ने आज अपने हरमज़ में अमेरिका की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी हेलीकॉप्टर को, जो जंगी लिहाज से बहुत पावरफुल है, उनके बंदे तो बच गए लेकिन उसको तबाह कर दिया। वजह ये है कि यह हेलीकॉप्टर कई $मिलियन का ही है। ये अंधेरी रात में टेक्नोलॉजी के लिहाज से नज़दीक से टारगेट लेने का और बहुत कुछ करने के, अब F-15 के बाद ये हेलीकॉप्टर भी ईरान ने मार गिराया। वजह यही है, बताया जा रहा है कि वो जो रेड लाइन था वो ईरान ने क्रॉस कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि जब तक हमारी अवाम और हमारी असासों पे कोई आंच नहीं आएगा उस टाइम तक हम जंग में पहल नहीं करेंगे। लेकिन आज ईरान ने ये पहल क्रॉस कर दी। अब अगर देखा जाए तो अमेरिका इसराइल को वे एक तरफ उसको मना कर रहे कि आपने ईरान पे हमला नहीं करने, लबनान पे हमला नहीं करने, हिजबुल्लाह पे हमला नहीं करने, लेकिन दूसरी तरफ वो हमला भी कर लेते और उसके अगेंस्ट ईरान भी हमला कर लेते। अब ईरान ने वो अमेरिका वाली पॉलिसी अपनाई है। वहाँ से लबनान में इसराइल से और हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल की मुज़ाफ़ातों पे, इसराइल की अजलाओं में, जो शमाली अजलाओं में, उसमें ड्रोन का और रॉकेटों का हमला हो रहा है। और ईरान इस टाइम उसने जंगबंदी की हुई है और उसने हाथ पे हाथ रख के सिर्फ तमाशा देख रहे, और उसने अमेरिका को खबरदार किया कि अगर लबनान और हिजबुल्लाह पे कोई हमला करेगा, शाम पे कोई हमला करेगा, तो हम इनके हमले के अगेंस्ट खड़े होंगे। जबकि दूसरी तरफ नायब वज़ीर आज़म अमेरिका का, उसने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये तंबीह भी किया कि अमेरिका अपने मुफाद को और अपने अमेरिका के तरजीहात को मद्देनज़र रखते हुए मुज़ाकरात करेंगे। वो किसी इसराइल को या किसी बंदे को भी वो नहीं डालते। लेकिन इसराइल की पूरी कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो। जबकि ट्रम्प के अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी बड़ी हलचल स्टार्ट है और सुनने में आया है कि मार्को रूबियो ने कहा है कि इसने हमारा जो मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान गया हुआ था उनकी बातों को भी इन लोगों ने ट्रैप कर दिया और रिकॉर्ड कर दिया, और ये एक जासूसी है। वो भी इसराइल के ऊपर एक इल्ज़ाम लग गया। तो हालात बड़ी कशीदे। अपने हरमज़ और बाब मंदब दोनों को बंद किया हुआ है, जबकि बाब मंदब सऊदीया और यूएई के लिए बहुत अहम है, क्योंकि उसने उसी में पे डाली हुई है और वहाँ से तेल पेट्रोल वहाँ से आगे एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब ये उनके बस से भी बाहर हो गया, क्योंकि लबनान ने और वहाँ के गौसियों ने उस पर भी कब्ज़ा कर लिया। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अपने हरमज़ उस पर भी ईरान का कब्ज़ा है और अमेरिका ने बाहर से जहाज़ों की नकलो हरकत पे नज़र रखी हुई है और उसको रोका हुआ है। अब देखना यही है कि क्या ये मुज़ाकरात हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे,
کیا اس میں ایران کو پے سیونگ مل جائے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا امریکہ اپنے مطالبات منوا لیں گے یا نہیں؟ یہ تو آنے والے وقت بتائے گا، لیکن ظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ کچھ خاص نہیں ہو رہا ہے۔ جبکہ اس کے برخلاف اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ایک ظلم اور زیادتی کا ماحول گرم ہے۔ آزاد کشمیر میں آج ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے، اور وہ لاکھوں لوگ باہر نکل آئے۔ جب اس پہ پستائی اسٹارٹ ہے، اس پہ ظلم زیادتی، شیلنگ اور آنسو گیس کی اور لاٹھی چارج ہو رہی ہے، اور لگ یہ رہے کہ وہ اپنے مطالبات کے بغیر واپس گھروں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس حکومت کو ہوش آ جائے گی، یہ حالات بنا لیں گے، کیونکہ دوسری طرف یہ بھی ذرائع بتا رہے کہ وہاں کی حکومت پیپل پارٹی کے حوالے کر کے اپنی پیپل پارٹی سے بجٹ میں اور 28ویں آئینی ترمیم میں ترجیحات پہ بات کریں گے، اور شاید پیپل پارٹی اس بجٹ میں اور اس ترمیم میں حکومت کے علاوہ کمپنی کے ساتھ دیں گے، اور پھر یہ جو آئینی اور قانونی نقطہ نظر ہے اس پہ بھی ڈسکشن ہوگی۔ لیکن لگ یہی رہے کہ نون لیگ کا اب ٹائم پورا ہو گیا، اب بجٹ میں اس نے صوبوں کو اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ سرپلس بجٹ بنا کے دے، لیکن مولانا فضل الرحمان اور سہیل اپریدی وہ اس شرط کو عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے ساتھ منسوب کر سکتے۔ وجہ یہی ہے کہ صوبوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم کوئی بھی سرپلس بجٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب حکومت کو سرپلس بجٹ 1700 ارب روپے درکار ہے۔ اس نے باہر ملکوں کے بھی دورے کیے، چین کا بھی دورہ کیا، منتیں بھی کی، لیکن کسی نے بھی اس بجٹ میں پیسے دینے کے لیے حامی نہیں برتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ مذاکرات ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ احسن اقبال صاحب مذاکرات کے لیے اور صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن کے لیے وزٹ کر رہے، وہاں لوگوں کے سی ایم او کے ساتھ مل رہے، لیکن دیکھنا یہی ہے کہ کیا وہ اس مسئلے کو حل کر پائیں گے یا نہیں حل کر پائیں گے۔ لیکن وقتی طور پر تو نظر یہی آ رہا ہے کہ بجٹ بھی پاس ہو جائے گا، لیکن نقصان کا، آپ کا اور میرا چمڑا اکاڑنے کے لیے یہ حکومت تیار ہے۔ آپ کے اور میرے اوپر، تنخواہ دار کے اوپر، روز مزدور کار کے اوپر، دیہڑی دار کے اوپر، کارخانہ کے اوپر، شاپ اور دکاندار کے اوپر نئے ٹیکس لگیں گے۔ ہر چیز کا مہنگائی کے ساتھ گراف اوپر جائے گا، اور پھر لوگوں کی چیخیں آسمان تک پہنچے گی۔ لیکن یہ حکومت اپنی گڈ گورننس میں ناکام ہو جائے گی، اور اللہ نہ کرے جس طرح یہ افراتفری اور یہ ماحول گرم ہے، تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا حالات بنے جس کی وجہ سے ملک میں انارکی پھیلی جائے، اور کوئی ایسی انہونی ہو جائے جس کی وجہ سے پھر اس حکومت کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن آنے والے وقت میں کچھ اور بہت سے ڈیولپمنٹ ہونے والی، اور ہر روز آئے روز نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ ایک ایک کر کے آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا۔ اس ٹائم تک اپنے اور اپنے چینل کا خاص خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔